ya lena ba o tlhorisha ba shumi ka lena ko mmerekong le ipotsa le supervisor le ipotsa re company le berekao ke a bolena ga se a bolena le babereki timpia ke lena le treata batho pet le ba feletša mmereko le re ba fele ke mmereko na o ikutlwa jwa wena motho mongwe a fela ke mmereko ba ke la hao o ikutlwa jwa satane ko wena na gabedi a raro ka morao le tšea basadi le a ba ferea le ba tshepiša mebereko e botse di-post tše botse ore ba tla bereka mo itseng ba se gobale ba se bereke a boima le robale le bona ba dumela a ke re ba ithapeletša ka kudu ka morao le ya ba senya le re neman a botše monna wae ore ke yena a mo sentšego molelero o tseba gore e le wena o mo sentše o roba le yena ko mmerekong nako ya lena e tla fitlha ga se wena modimo ga se lena modimo e tlo fitlha nako ya lena sengwe le sengwe se na le nako ke a leboga